Hello everyone, welcome back to my page. This is my new video about learning English from news. Nah, jadi teman-teman, saya pengen berbagi tips. Ini adalah salah satu tips saya bagaimana cara memperlancar speaking saya, yaitu dengan memperbanyak baca teks bahasa Inggris. Salah satunya adalah dari berita. Berita ini bisa membantu kita untuk memperkaya kosakata. Selain itu, membiasakan memori kita untuk terbiasa dengan susunan frasa dalam bahasa Inggris yang benar. Ya, karena berita ini kan, artikel berita itu kan biasanya profesional ya, dengan grammarnya dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya, teman-teman, saya akan bacakan secara perlahan-lahan, kemudian yang kedua kalinya saya akan baca agak cepat. Nah, teman-teman ikutin ya. Qatar is air conditioning the outdoors. In an attempt to deal with ever-rising temperatures, authorities in Qatar have begun to air-condition the outside. The move, however, is bound to further exacerbate climate change as the cooling uses energy from fossil fuels. The country now sees summer temperatures reach up to 46 degrees Celsius. Qatar had already begun air-conditioning its football stadiums in preparation for the World Cup in 2022. But now, streets and outdoor markets are also being targeted for cooling. Qatar is air-conditioning the outdoors. In an attempt to deal with ever-rising temperatures, authorities in Qatar have begun to air-condition the outside. The move, however, is bound to further exacerbate climate change as the cooling uses energy from fossil fuels. The country now sees summer temperatures reach up to 46 degrees Celsius. Qatar had already begun air conditioning its football stadiums in preparation for the World Cup in 2022, but now streets and outdoor markets are also being targeted for cooling. Nah, sekarang terjemahannya. Cara menerjemahkannya jangan sampai kaku ya. Yuk. Qatar is air conditioning the outdoors. Qatar mengatur suhu udara luar ruangan. In an attempt, dalam upaya, to deal with, untuk menghadapi, ever-rising temperatures, suhu yang terus meningkat, authorities, pihak berwenang, in Qatar, di Qatar, have begun, telah mulai, to air condition the outside, mengondisikan udara luar. The move, langkah ini, however, bagaimanapun, is bound to further exacerbate, pastinya semakin memperburuk, climate change, perubahan iklim, as the cooling uses energy, karena pendinginan ini menggunakan energi, from fossil fuels, dari bahan bakar fosil. The country now sees summer temperatures. Saat ini Qatar menyadari bahwa suhu musim panas reach up to 46 degrees Celsius, mencapai 46 derajat Celsius. Qatar had already begun, Qatar sudah mulai, air conditioning its football stadiums, memasang AC untuk stadion sepak bola. In preparation, dalam persiapan, for the World Cup in 2022, untuk Piala Dunia pada tahun 2022. But now streets and outdoor markets. Tetapi sekarang jalan-jalan dan pasar terbuka pun are also being targeted for cooling, juga menjadi sasaran proses pendinginan.